मैंने देखो ये गोटे आउ गोटे जगह अच्छी पाराबेड़ा गुंफा बा स्वर्गद्वार गुंफा। तो चलते देखा केमती है गुंफा एमती गोटे सरू न्यारो रोड रे। तो देखु केते सुंदर जगह ये गोटे गुंफा अच्छी मैंने देखु गोटे सुंदर जगह जहाँ लिखाई पढ़े तापर मो वीडियो भीतर आपको शेयर कर देखु केमती गुंफा है गुंफार मो भीतर को बर्तमान जाऊँगी। देखु केते उच्चा भी है तीख पूरा ये देखा भगवान फोटोग्राफी नौ ना जेहेतु आम संस्कृति आम भगवान को ये करने कथा। तो देखी दिखाँ खाली एति बाटू बाकी जहाँ रहा बाहर दृश्य पछरे शेयर करी आप सहित। गुंफार भीतर दृश्य पूरा ब्लैक हो जाए देखा जाऊनी ये आड़ू आहरी टिके भितर लंबी गुंफाटा भीतर देखो गुंफा भीतर देखो बाहर दृश्य एमती गली बाट आप एमती छोट छोट सीढ़ी भाया बना है पत्थर आप चढ़ी आस देखो केते उच्चा अच्छी ये तल। तो साग मैंने देखु आउ गोटे गुंफा ये आगे जो दूर जो लोक देखा से गोटे गुंफा अच्छी। तो चलते गुंफा भीतर बुलवा ये चतुर्पार्श्व दृश्यटा को उपभोग कर देखो ये गोटे पोखरी पहाड़ भितर गोटे पोखरी अच्छी पानी भी अच्छी बहुत बढ़िया। यहाँ हूँ गुंफा मुझे जाऊँगी बर्तमान से सहित देखेबी वीडियो रे। न्यू अच्छा निहाती सब्सक्राइब करेंगे आउ मोर बेल बटन को दबाई कि नोटिफिकेशन ऑल को ऑन करदे जहाँफल कि मोर नुआ नुआ वीडियो जो आसो आप सर्वप्रथमे पहुँचो आप निहाती वीडियो देखिए एंजॉय करूँ। तो चलते देखा से वीडियो से गुंफा को। तो देखु आम बर्तमान गुंफार पाददेश पहुँची गले कि सुंदर यहाँ पहाड़र उपरी भाग यहाँ आसला द्वार देश एंट्रांसटा देखो कि सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य मैंने केमी पृथ्वी प्रकृति सजे देखु पृथ्वी मातार सौंदर्य को यही ही पूरा पूर्ण रूप से आपण मैंने उपभोग करेंगे निहाती जो मैंने भी ये आसबे। तो ये दुई जन पर्यटक बसी सी मो कैमेरा देखिए हाई करदे सांग मैंने देखु वी आर फ्रॉम कनाडा। हाय गाइस वी आर फ्रॉम कनाडा वेरी नाइस प्लेस भाड़ा या भितर एते अंधार आम जो सब सांगसाथी भाई बंधु मैंने आसते या भीतर को जापारे अंधार पूरा प्रबल अंधार 5-6 कैमेरार फ्लैश लाइट बहुत ही अंधार या भीतर एमती अच्छी फ्लैश लाइट भी या भितर काम करनी एत सारा अंधार लाइट मारिक चेष्टा करूँ भीतर को जावाई देखो लाइट ऑन अच्छे आप देखो गोटे मोबाइल फ्लैश लाइट आम ऑन करी भी भीतर को जाऊँ किंतु किसी भी फ्लैश देखा जाऊनी ये मैंने जमती देखिपे वीडियो रे बहुत ही अंधार यहाँ आहरी भीतर बहुत लंबा अच्छी। तो या भीतर आउ जाई होनी आम तो एतिक ही आम फेरी आसिलु। तो आप जो आसो जो लाइट आणिक आसते निहाती या भीतर पूरा फुल बढ़िया से एंजॉय करके जाइपारे। वीडियो सांग मैंने निहाती लंबा हो एत सुंदर दृश्य अच्छी मुझे सारा वीडियो कली निहाती लंबा हो जदि भी लंबा हो गला कहीं भी स्किप करेंगे वीडियो को पूरा एंडिंग जाए देखिए बहुत सारा बढ़िया बढ़िया जगह बहुत सुंदर परिवेश देखु पूरा वृक्षलतार परिपूर्ण से गुंफा पाखे जो पोखरी अच्छी पोखरी से पटे गोटे पत्थर पत्थर उपर जो जगटा को रखी जूम रे सेटा हूँ गोटे कुंभीर शोची दुईटा कुंभीर से अच्छा। तो बर्तमान आमर सरीगला बाबा गुप्तेश्वर दर्शन आम बर्तमान बस पाखक चलू नेक्स्ट जगह बुलापी। तो साग मैंने देखो आम बर्तमान आसिक पहुँची गलु डुडुमा जलप्रपात पाखे। तो चलते देखिए डुडुमा जलप्रपात वाटरफॉल माने किभली भाव होते सुंदर लगुच। सो आपण सहित से जिनटा देखापी आम डुडुमा पहुँची गलु। तो वीडियो कंटिन्यू करूँ और डुडुमा जलप्रपात को एंजॉय करूँ।
ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆମେ ଆସିକି ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କହିଲେ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ମାନେ ମତଲବ କି ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଆସିକି ବୁଲନ୍ତୁ, ବୁଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ହିଁ ପର୍ବତ, ତା ଭିତରେ ପାହାଡ଼କୁ ଚିରିକି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟେ ବହି ଆସିଛି। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପୁରା ଟପ୍ରୁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ପୁରା ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଝରଣାକୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ବହୁତ ହି ରିସ୍କ ନେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝରଣାର ଉପରୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅବବାହିକା ଏମିତି ବହି ଏମିତି ହିଁ ପାହାଡ଼କୁ ପୁରା ସଡନଲି ତଳକୁ ଖସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ତ ହଉନି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା, ବିଧିର ବିଧାନ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ, ନହେଲେ ଆମ ଘର ପାଖ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଏଠି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲି ଆସିକି କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ସେଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିକି କୃପା ନେବା। ଆସନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠିବା ମନା, ତ ବାହାରୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନୋରମ। ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି, ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମଶିଳା, ପ୍ରୟାଗରାଜେଶ୍ୱର, ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଠି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଶ, ରୂପସଜା, ବେଶର ନାମ ବି ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଇଏ ଆଉ ଏକ ବେଶ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବଳି ବାମନ ବେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଏବେ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ହେଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ।